Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312! Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Tatak RMN. Nakaayog yun sa imong katarata ang iBerry. Ato paminahon sa testimonya sa naayo sa iBerry. Ako si Dorothy, store attendant sa Carmen. Nakasulay na ko aning iBerry mga isa ka buwan. Kay gusto ko mawala ang akong katarata. Puwerte ra ba pamula sa akong mata? Og di gyud ko kaklaro inigbasa. Mahal pud ang pagpa-opera. Pero nagpasalamat gyud ko sa iBerry. Kay nakatabang sa akong mata. Unya permanente ko na ni ginatuman kay may alibyo. Daghan salamat sa iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Magandang araw sa lahat. Ako po si Menchie Garcia from Laguna. Coffee lover ako, kaso nga lang nangangasim ang sikmura ko. Buti may MX3 coffee. Low acid na, may vitamin C at calcium pa. I also take MX3 capsule. Certified ito with alpha, beta, and gamma nutrients. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Di ko na ipagpapalit pa ang MX3 sa iba dahil sa MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya! May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatak RMN. Uy! El Dios Paborito Milo. Mas pinamilk care sabor, leche gayot ang main ingredient. Mas pinasarap versus previous formulation. May vitamins and minerals pa. Tayo da para tiyan ito nourishing energy kada dia with proper diet and exercise. Na valor de 10 pesos SRP. O diba? Sulit na sustansya, sulit na sabor. Man Milo, todo dia. Kasmooth sa hair! Pero itchy na sad. Kahumot sa hair! Pero itchy na sad. Kabouncy sa hair! Pero itchy na sad. Tiis ganda sa it! Katiis ganda yarn. Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, nga di jud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak! Joel Toledo.